ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 8th chapter श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगितः अधिभूताङ्क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। Up to that we learned. Now from 11th sloka. Yadaksharam vedavido vadanti Yadaksharam vedavido vadanti Vishanti yadyatayo vitaragaha Vishanti yadyatayo vitaragaha Yadichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. Clear? Anyone has any doubt? Please raise your hand because it is locked, muted from my side. Okay, wait.
Tell. Yes. Bimlamma, first unmute yourself. Repeat it again. Oh, that I will do. Any doubt, any problem is there? No problem. Okay. Yadaksharam vedavido vadanti vishanti yadyatayo vitaragaha yadichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshye. Once more. কাকে হ্যাঁ, সোমামা একটা কথা বলে দিই, সেটা হচ্ছে যখন বিসর্গ থাকবে, আমি একটু বাংলাতেই বলছি, সবাই মোটামুটি বাংলা বুঝতে পারে শ্যানন ছাড়া। তো কথা হচ্ছে যদি বিসর্গ থাকে, হ্যাঁ, সেটা যদি বাক্যের শেষে থাকে, তাহলে বিসর্গের উচ্চারণ হয়ের মতো হয়। ঠিক আছে? আর সেই হয়ের উচ্চারণটা কি হবে না, বিসর্গর আগে যে স্বরবর্ণ থাকে সেই অনুযায়ী হয়। ঠিক আছে? যেমন এখানে দেখো, বিত রাগার পরে বিসর্গ আছে, তাই তো? তাহলে বিসর্গর আগে আছে আ, তাহলে রাগা হা। যদি এখানে বিসর্গ, যদি আকার না থাকতো, শুধু গ থাকতো, তাহলে রাগহ। যদি হ্রস্বইকার থাকতো তাহলে রাগিহি, যদি হ্রস্বৌকার থাকতো তাহলে রাগুহু। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? তাহলে বিসর্গ যদি কোনো বাক্যের শেষে থাকে, বা ধরো বাক্যের মধ্যে আছে, আমরা যখন অনুষ্টুপ ছন্দ প্র্যাকটিস করি তখন পুরো শ্লোকটাকে আমরা 4 ভাগে ভাগ করি, তাই তো? সবাই বুঝতে পারছেন তো বাংলা নাকি না হিন্দি? বা যখন অনুষ্টুপ ছন্দ থাকে তখন আমরা পুরো শ্লোকটাকে 4 ভাগে ভাগ করি, তাই তো? সেই রকম প্রথম ভাগের শেষে যদি বিসর্গ থাকে, তাহলে এই এক একটা ভাগকে এক একটা সেন্টেন্স ধরা হয়। ঠিক আছে? ধরো গীতার পুরো 2টো লাইন মিলিয়ে একটা সেন্টেন্স, কিন্তু ইন ভগবদ গীতা দেয়ার ইজ নো স্প্লিটিং, but for the sake of chanting follows its rules. ঠিক আছে? In that rules we divide the entire sloka into 4 parts. Okay? One part is considered as one sentence, only for chanting, not in the meaning sake. Okay? So when in one part also, if there is visarga at the end point, then visarga's pronunciation will be like hakara, ha. Clear? বোঝা গেছে? Any doubt? কিন্তু যদি বিসর্গা ইন বিটুইন দ্য সেন্টেন্স থাকে বা ইন বিটুইন দ্য পার্ট, তখন বিসর্গ তার উচ্চারণের প্রকৃতি বদলায়। অনুষ্টুপ ছন্দটা জানি না। দরকার নেই, আমরা এখন যে ছন্দটা করছি তাকে বলে ত্রিষ্টুপ ছন্দ। ঠিক আছে? সেটা 9, 10, 11 এই 3টে হচ্ছে ত্রিষ্টুপ ছন্দ, তোমরা লিখেও নিতে পারো। তার আগে যে ছিল যেগুলো 2 লাইন করে, সেগুলো অনুষ্টুপ ছন্দ। ঠিক আছে? 8, 8, 8, 8 এইরকম অক্ষরের বিন্যাস আছে। টোটাল 32টা অক্ষর দিয়ে অনুষ্টুপ ছন্দ তৈরি হয়, ত্রিষ্টুপে আরো বেশি। ঠিক আছে? তাহলে দেখবে এরপরেই আমি যে শ্লোকটা শেখাবো বা এন্টায়ারটা, সেটাই হচ্ছে অনুষ্টুপ ছন্দ। ক্লিয়ার? কোনো ডাউট আছে?
এর পরে পরে দেখবে আমি যখন শেখাতে 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 যাব, যে যদি একটা কোনো অংশের মধ্যে বিসর্গ থাকে বা একটা কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে বিসর্গ থাকে, তখন সেই বিসর্গের উচ্চারণের প্রকৃতি বদলায়। ঠিক আছে? যেমন বিসর্গর পরে যদি প থাকে, তাহলে বিসর্গর উচ্চারণ ফ এর মতো হয়। যদি বিসর্গর পরে ক বর্গ থাকে, তাহলে বিসর্গের উচ্চারণ খ এর মতো হয়। যদি বিসর্গর পরে দন্তেস্ব থাকে, তাহলে বিসর্গর উচ্চারণ দন্ত স হয়। যদি বিসর্গর পরে তালব্য স থাকে, তাহলে বিসর্গর উচ্চারণ তালব্য স এর মতো উচ্চারণ হয়। ঠিক আছে? এই রকম আমরা জাস্ট, হয়তো সবসময় আমি বলতে পারবো না, হ্যাঁ, তুমি খুব মাইনিউটলি উইথ ফুল অ্যাটেনশন শুনলে দেখতে পাবে যে আরে এখানটা কেন এরকম উচ্চারণ হলো। হয় তুমি নিজে বোঝার চেষ্টা করবে, আর না বুঝতে পেরে যদি ফেল করো, তাহলে তুমি আমায় দেন অ্যান্ড দেয়ার জিজ্ঞাসা করতে পারো বা পরে। ওকে, হারিও স্টার্ট। 11th শ্লোকা। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। क्लियर সবার? থ্যাংক ইউ। নাও 12th শ্লোকা, and this is in Anushtup Chanda. And Chandas is different. Sarvadvarani Sanyamya. Sarvadvarani Sanyamya. Manohridi Nirudhyacha. Manohridi Nirudhyacha. Now, third quarter is little bit difficult, but we will do. Murdhnya, murdhnya, 3 letters are there. Okay, murdhnya, murdhnya dhyayatmanah pranam. So you just split it. In your book it is there, pranamasthito. So what you will do? You will do pranam, then split it, then write asthito. Asthito. Clear? Murdhnya dhayatmanah pranam. Murdhnya dhayatmanah pranam. Asthito yoga dharanam. Asthito yoga dharanam. Clear? এখানে বিসর্গর পরে প আছে, তাই বিসর্গর উচ্চারণ ফ এর মতো হবে। ঠিক আছে? টুগেদার? এনিওয়ান হ্যাজ এনি ডাউট? থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে। जेटली जी? ओके, ओके। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। क्लियर? once more. सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। Clear? Now 13th. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्
Vyaharan mamanusmaran. Vyaharan mamanusmaram. Rakshamma. You can do mam anusmaran. It will help you. Vyaharan mam anusmaran. It will help you for better chanting. Then again, after in third quarter, yaf prayati. Ya, after that, visarga is there. Yaf prayati. Yaf prayati tyajan deham. Sandhya Amma and Suchitra Amma and other old students pay attention that yaf prayatit tyajan deham. So I am not mentioning all those things. You will just follow my pronunciation. Okay. Sandhya Amma. Internet problem she is having. Okay. Omityekaksharam brahma vyaharan mamanusmaran yaf prayatityajan deham sayati paramangatim. Sayati paramangatim. Clear? Can we chant together? Okay. Omityekaksharam brahma vyaharan mamanusmaran yah prayatityajan deham sayati paramangatim. Once more. Omityekaksharam brahma vyaharan mamanusmaran yah prayatityajan deham sayati paramam gatim. Clear? Thank you. 14. So Mama, see cheta, then visarga, then sa is there. Dantasa. So visarga's pronunciation will be dantasa. So you can cut the visarga and you can write half sa, half, not purna. Okay. Ananya cheta satatam. Ananya cheta satatam. Yo ma smarati nityashaha. Yo ma smarati nityashaha. Tasyaham sulabha partha. Tasyaham sulabha partha. Nityayuktasya yoginaha. Nityayuktasya yoginaha. Clear? Together. Ananya cheta satatam. Yo ma smarati nityashaha. Tasyaham sulabha partha. Nityayuktasya yoginaha. Once more. Ananya cheta satatam. Yo ma smarati nityashaha. Tasyaham sulabha partha. Nityayuktasya yoginaha. Clear? Everyone? Thank you. Thank you. Now 15. Mamupetya punarjanma. Mamupetya punarjanma.
Dukha. See, Dukha we can chant, but the actual pronunciation is Dukha, because after Visarga, Kha is there. Okay, so Visarga's pronunciation will be like that. This is called Jihva Mulyam. Dukhalayam ashashwatam. Raksha Amma, you can split it. It will help you. Dukhalayam. And Jetli ji also, because anyhow it is very, and Rekha Amma also. Because Hindi people have the intensity to chant halanta if the letter is purna. So for you, if you do Dukhalayam Shashwatam, the entire meaning will be different. That Dukha, that unhappiness, sorrow is Shashwata, eternal. It will be proved. Actually, it is Dukhalayam Ashashwatam. Mamupetya. And another person is Nikita is missing. She is also having the intensity to do that. Mamupetya punarjanma dukhalayam ashashwatam napnuvanti mahatmanaha napnuvanti mahatmanaha samsiddhim paramam gataha samsiddhim paramam gataha. So together, mamupetya punarjanma dukhalayam ashashwatam napnuvanti mahatmanaha samsiddhim paramam gataha. Clear? So मैं जब बोलता हूँ कि ये हिंदी भाषी ये कुछ खराब नहीं लगने का, क्योंकि it was researched that only Maharashtrian and Gujarati, mainly Gujarati people and Maharashtrian, they chant the Sanskrit pronunciation there is the best in whole India. Every language has some dialect, so every language has some problem. Hindi people have some halanta problem. And what about the problem in Bengali language? Ayyappa, Rama, don't say. How much I suffered, you have no idea. Even in my, when I am grown up enough, after 30, 31, 32, when my age was, my Acharya, Sannyasi, I was bitten by him only for pronunciation. So how much struggle I have done since last 20 years to grasp the language. And you know what was the reward I got? When I was selected as a teacher of Sanskrit chanting for all India, and that was, I was selected by my that Acharya who beat me. So every language has some problem, like Tamil people, they don't have kha word, So I had some Tamil friend means he is now a sannyasi. He used to ask me, Kana Kaya? मुझे तो पता ही नहीं था भाई, काना और काया, काना का मतलब कुछ दूसरा होता है. और now he is the in charge of sub in charge in Porbandar Ramakrishna Mission.
So I asked his name. What is your name? He told, my name is Magesh. And I started, I love to study. And nowhere in the dictionary I got the name word of Magesh. ठीक है भाई, चलो किसी किसी का नाम तो कोई कोई, अभी तो चिंटू पिंटू मिंटू ये सब होता ही है, इसका कोई नाम का मीनिंग ही नहीं, मतलब ही नहीं। तो एक दिन हम लोग बात करते करते तो बोला जे तुम कभी तमिलनाडु के सिवा बाहर कहीं आया? तो बोला हाँ, मैं महाराष्ट्र आया था। तो महाराष्ट्र, मैं सोचा भाई मुझे कुछ गलतफहमी हुआ है, महाराष्ट्र बोल के कोई देश हो सकता है, भारत में कोई जगह हो सकता है। तो मैंने फिर भी धीरज रखा। था एक दिन हम लोग गणपति पूजन करते गया, तो गया देखा कि ओम नमगा, then it strike in my heart that in Tamil they people use ga, chant ga instead of ha. So that Swami's name was Mahesh, and they used to tell Magesha, and he came to Maharashtra and they told Maharashtra. And another Swami, he is also a Swami right now, sannyasi. In our Sanskrit class, when Shabdarup was used to teach by my Acharya, I've seen Ramaga Ramo Ramaga. Oh my God. It was so hard for him to change these things. So each and every, though in this class no Tamil people is there, but Hindi people maximum. So that is why I give stress. And today Maitreyi has blessed us by coming into the class after 42 minutes. So what is the condition of Bengali pronunciation when Maitreyi will start, you can understand. So thank you Maitreyi আমাদের কৃপা করে ক্লাসে আসার জন্য। Thank you. Okay. Now 17th sloka, 8th chapter, 17th sloka. Video on. Rakshamma, please. Oh, just I will within 7 minutes I will complete. Within 7 minutes, please. Sahasrayuga Paryantam. स्वामी जी 16th। ओ 16 नहीं, तो आप कोई एक श्लोक बोल के चला जाएंगे? आप बताइए कौन सा बोलूं? 2 बोलना पड़ेगा, कौन सा 11 बोलूं? and 12। ठीक है स्वामी जी, मैं बोल देती हूँ। She is the convener of another class, so I am to leave her. Okay. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतिरागाः। No. यद्यतयो। हाँ यद्यतयो। No, बोलना पड़ेगा। हाँ यद्यतयो, मैं पूरा बोलती हूँ स्वामी जी, पूरा। हाँ। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतिरागाः। यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। No. The word is yad इच्छन्तः। तो यदिच्छन्तः, इच्छा जो होता है ना, यदिच्छन्तो।
यदि चिंतः, अब स्वामी जी इसमें ओ लिखा होता है तो वो समझ नहीं आता कि यहाँ पे विसर्ग रहेगा कि ओ नहीं, रहेगा। आपका तो विसर्ग तो बीच में नहीं आता कभी अम्मा। मेरे इसमें यदि चिंतो लिखा हुआ है ना। हाँ, चिंतो। मैं भी यदि छंतो ही बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि छंतो नो ब्रह्म, नो, यदिच छंतो, च एंड छ है, 2 लेटर्स, यू हैव टू चैंट इट। यदित, इसमें यदित छंतो बोलना है। नहीं नहीं यदि छंतो, नहीं नहीं, वो उसमें क्या है मुझे पता नहीं, आप जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए। यदि देन च, हाफ च देन छ। आपका किताब में भूल है क्योंकि ये शब्द है। यदि इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति। यदि इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं नो चरन्ति। नो नो, यू चैंट विथ मी। यदिच्छन्तो, चैंट विथ मी। यदि छंतो, नो, यदिच्छन्तो, यदिच्छन्तो। ओके, यदि छंतो, यस, 5 यदि टाइम्स। छंतो, यदि छंतो, यदि छंतो, यदि छंतो, क्लियर। यदि छंतो, हम्म, यदि यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति नो तत्ते, नो, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम नहीं, हिंदी नहीं, ब्रह्मचर्यम। माँ इज फुल। ओके, यदि यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। संग्रहेणा, ना, क्लियर, बिकॉज इट्स अ फुल वर्ड। संग्रहेण प्रवक्ष्ये। गुड। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ स्वामी जी। हाँ, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वंडरफुल। देन नेक्स्ट वन। सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यार् आध्यात्मनः। No. Chant with me. Listen correctly. Murdhnya. Chant only this one. मूर्धन्या, 5 times. Murdhnya. मूर्धन्या, Murdhnya. मूर्धन्या, Murdhnya. मूर्धन्या, हाँ, chant. Murdhnya dhayatmanah. मूर्धन्याध्यात्मनः। No. मूर्धन्या, Murdhnya dhayatmanah. ध्यायात्मनः, मूर्धन्याध्यायात्मनः, Pranam. मूर्धन्याध्यायात्मनः, Pranam. मूर्धन्याध्यात्मनः No. Murdhnya dhayatmanah pranam. ओके, मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणाम। No. अब मैं ट्यून Asthito. A is long. मूर्धन्या, No. मूर्धन्या, मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। Wonderful. इतनी गलतियां होती है स्वामी जी, आप नहीं, अरे गलती तो जो बोलते हैं वो गलती करते हैं, जो मौन रहेगा उसका गलती कैसे होगा। ठीक है, आंख बंद करने से सब लोग परमहंस है, पता है ना। ऐसे मौन रहने से सब लोग विद्वान होता है। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी, नाउ आई एम लीविंग। प्लीज डोंट माइंड। नो, अरे भाभी जी, स्वामी जी, वी आर हियर टू लर्न। ओके, ठीक है स्वामी, थैंक यू। आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट अम्मा, क्या करूं। ठीक है स्वामी। ओके, 16th we will learn 16th. Okay. Abraham bhuvanalokaha,
आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन। সোমামা দেখো নোয়ের পরে একটা এস আছে, আছে না? একে বলে অবগ্রহ। এর মানে হচ্ছে অ, অর্জুনের জায়গায় অবগ্রহ বসিয়েছে, কিন্তু যেখানে অবগ্রহ থাকবে সেখানে অ এর উচ্চারণ হবে না। ক্লিয়ার? তাহলে উচ্চারণ কি হবে না, তার আগের যে স্বরবর্ণ আছে তার উচ্চারণটা লম্বা হবে। তাহলে পুনরাবর্তিনোর্জুনা। ক্লিয়ার? সবার কাছে ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ। আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাः পুনরাবর্তিনোর্জুনা মামুপেত্য তু কৌন্তেয় মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। It's a very important slok. Bhagavan is telling how there is no rebirth. Okay. Together. Abraham bhuvanallokaha punaravartinorjuna mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate. Once more. Abraham bhuvanallokaha punaravartinorjuna mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate. I think everyone is clear. I want to see everyone's face. Jetli ji, Maitreyi, don't switch off your video in this class, please. Sushmita Amma is exempted. वो बेचारी को नहीं आता है. Try it. वो try करते करते क्लास से खो जाता है. Maitreyi, please switch on your video. Okay. Then 17. Sahasrayuga paryantam. Please write yuga paryantam. माँ के नीचे हलंत लगा दीजिए. Then ahar, a लिख दीजिए, a aharyad brahmano viduhu. Clear? Sahasrayuga paryantam aharyad brahmano viduhu ratrim yuga sahasrantam ratrim yuga sahasrantam te horatra vido janaha te horatra vido janaha. Understood? After te there is ahoratra. Actually the shabda is ahoratra, but it is avagraha over here, so ekar will be prolonged. Te horatra vido janaha. I think it is clear for everyone else. Thank you. Together. Sahasrayuga paryantam aharyad brahmano viduhu ratri yuga sahasrantam te horatra vido janaha. Once more. Sahasrayuga paryantam aharyad brahmano viduhu
Ratri Yuga Sahasrantam Te Horatra Vido Janaha. Clear? 18th. Avyaktad. Just a minute, let me check how many slokas are there. 28. So we will learn up to 18th sloka this time. Then next day we will learn the 10th sloka. Avyaktad Vyaktaya Sarvaha. Avyaktad Vyaktaya Sarvaha Prabhavantyah Ragame. Prabhavantyah Ragame Ratriyagame Praliyante. Ratriyagame Praliyante Tatraiva Vyakta Sangake. Tatraiva Vyakta Sangake. Clear for everyone? Thank you. Avyaktad Vyaktaya Sarvaha Prabhavantyah Ragame Ratriyagame Praliyante Tatraiva Vyakta Sangake. Once more. Avyaktad Vyaktaya Sarvaha Prabhavantyah Ragame Ratriyagame Praliyante Tatraiva Vyakta Sangake. Is it clear for everyone else? Am I be graceful by listening to you one after another? Yes. Usha Dalmi Amma, you are in the first. Can you unmute, Amma? Yes. Number 13. Number 13, yes. Omite kaksharam brahma jaharan mam nusmaran Vyaharan Mam Anusmaran. jaharan mam nusmaran Yes. yaf prayati tyajan deham sayati paramam gatim. Wonderful. Thank you, my Very son. happy. Very happy. Thank you. Swamiji, Huh? I can see. Yes. No, your turn will come. Your turn will come. Swamiji, next class will start. Oh, ho, 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 ho. Then you chant. You chant 11 and 12. 11 and 12. Please. 11. Yes. Yadaksharam vedvido vadanti vishanti yadyattayo vitaragaha yadichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshe. Wonderful. Then 12. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च. Just a minute. Why I asked the old people, not age-wise, who are learning from a long time. Because 11, the meter is different, 12 is meter is different. So how you can switch over, that I want to know.
That is why I told you. Because, it's very difficult. Yadaksharam Veda Vido Vadanti Vishanti Yadyatayo Vitaragaha Yadichanto Brahmacharyam Charanti Tatte Vadam Sangrahena Pravakshe Sarvadvarani Sanyamya Manoridinidutyacha Modhyadhayatmanah Pranam Astito Yoga Dharanam. So switching over the meter is difficult. You have to pay full attention. Okay, chant 12th one. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः No, Amma. Murdhnya. Murdhnya. मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. Once more, I want to hear. Murdhnya dhayat manah pranam. Please chant. सर्वद्वाराणि No, only this portion. ओके मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. Wonderful. Thank you. And don't be delayed in the class because of giving me bhiksha. Class is more important. Sorry, today I became late. तो पूजा का भी रहता है ना. अच्छा ठीक. मतलब पूजा के लिए ठीक है, मुझे भिक्षा देने के लिए कभी क्लास मत लेट कीजिए अम्मा. Nice. Can I go, Swamiji? Yes, of course. Thank you. Hari Om. Yes. Now Pratima Amma. Yes. 14th one, Swamiji. Yes, absolutely. Okay. Ananya Cheta Satatam Yomam. No. Splitting is there, Amma. This is Anushtup. Ananya Ananyacheta Satatam. Split. Yo mam smaranti nityasaha. Chant. Ananyena Chat Satatam Yo Mam Smaranti. No, ma. Ananyacheta Satatam. Ananya Cheta Satatam Yo Mam Smaranti Nityashaha. Smarati. Singular, Amma. Smarati. Yaha is the subject. Yaha mam, जो मुझे स्मरण करते हैं नित्यशः, always. So smarati, not smaranti. Ananyacheta Satatam Yo Mam Smarati Nityashaha Tasyaho Sulabha Partha Nityayuktasya Yoginaha. Good. फिर से पढ़े स्वामी जी. हाँ पढ़िए ना. अनन्यचेता सततः यो मां स्मरति. माँ सततम. Okay. अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः. Good. तस्याहो सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. Wonderful. Thank you. Rekha Amma. Unmute yourself, Amma. Unmute yourself. Yes. Which one do you need? 15th. Okay. Mamupeta punarjanma. No. Mamupeta punarjanma. No. Amma, please listen. Mama upete. No need to split over here. U is short. So, Okay. please listen. First listen. Where you made the mistake, you told Mamu Petya Punarjanma.
it means you are telling U is dirgha, but it is not. There is one word called upetya. So U is short. So how your pronunciation will be? Ma mupetya, ma mupetya. U is Okay. short. Okay. मामुपेत्ये पुनर्जन्म दुःखालय दुःखालयम अशाश्वतम। नहीं, देखिए ये हिंदी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा। हिंदी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका लेटर और संस्कृत का लेटर एक है ना, सो मातृभाषा याद आता है। दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखालयम अशाश्वतम। इसलिए मैं कभी भी कोई बंगाली स्पोकन पर्सन को इंडल्ज नहीं करता हूं गीता बांग्ला में पढ़े। There will be mistake. Even if I read Gita from Bengali, I am bound to make mistakes because मेरा मातृभाषा है, उसमें जो मैं बांग्ला में उच्चारण करता हूं वही संस्कृत में आ जाए। लेकिन कोई कोई है जो अभी तक संस्कृत लेटर अपनाया नहीं, उनके लिए तो डिफरेंट है। तो स्वामी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं मिस्टेक हो ही जाती है। पता है, मुझे पता कोशिश है। कर रहे हैं। हाँ आप कोशिश करते हैं इसलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, that's a I class में। appreciate your trying. Yes. Okay. मामुपेत्ये पुनर्जन्म No. मामुपेत्ये पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। No. Ma, can you chant with me 3 times? Okay. Dukhalayam. दुःखालयम। No. Layam, not liyam. दुःखालयम Dukhalayam. दुःखालयम Ashashvatam. अशाश्वतम अशाश्वतम Yes. अशाश्वतम No, Ashvasvatam nahi. अशाश्वतम। No, ma. You are chanting another sha. Ashashvatam. Ashashvatam. अशाश्वतम Try it. अशाश्वतम अशाश्वतम। Yes. Chant it. दुःखालयम अशाश्वत No, अशाश्वतम। Yeah, you're right. I found a mistake. Yeah, Yes. अशाश्वतम. Sometimes I don't come to know only. Okay. No problem. We are all students. I am also students. I learned so many things from you. Yes, chant. नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। Gataha. गताः। Yes. गताः। Wonderful. I always think I'll be right this time, but I create so many mistakes. I'm so sorry. No. Don't try to be right. Try Learning. to be perfect. Yes. Don't try to impress me. Try to perfect yourself. I am impressed by you if you are wrong also. Okay. So just try to perfect. Yes. Yes. Thank Bimla you, Amma. Swamiji. Thank you. Thank you. Bimla Amma. Unmute yourself first. Bimla Amma. Unmute karo. Kara. Yes. 16th. Yes. Brahmanam bhuvanala lokaha. Wow. Brahma bhuvanala lokaha. Bhuvanal lokaha. Law is half. Bhuvanal lokaha. Punaravartito Arjuna. Mamuteyatu Kaunteya. No, Amma. Mamu petya. Mamuteyatu Kaunteya. Ma. Mamu
petya. Mamu petya. मामुत्येयत कौन्तेय पुनर्जन्मन विद्यते. Wonderful. Thank you. Shoma. Chant. 17th. As you wish. Shah Which one is tough for you? That you try to chant. What is easier for you, don't chant it. Para 12. Okay. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायत्मानः मूर्धन्याध्यायत्मनः प्राण सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायत्मनः प्राणम अस्थित योगो धारणम. Good. First mistake in the first line, second quarter. First, I just want to ask you, are you reading from any Bengali book? I can't read. उद्बोधन कार्यालय श्रीमद् भगवद गीता. Whoever Karjala is there. The problem is there. Do you know to read Devanagari? So when lockdown will be over, please try to purchase any Devanagari script, or you live in Howrah, so I can purchase for you and I will send it to you. Okay. By any means. Unless and until you study from Devanagari, it's very difficult. Okay. তার কারণ সংযম আমাদের বাংলা শব্দ, কিন্তু আমি উচ্চারণ করেছি সংযম্য. 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 Yes. Okay. Then mano, you chanted mano hridhi nirodhya cha. Rikar is short vowel. Okay. A, I, U, R. This is the pronunciation. Amra Banglaয় যাকে বলি রি, Sanskrit pronunciation is R. Just this much. Okay. So mano hridhi, mano hridhi. Please chant with me. Chant. मनोहृदि निरुध्य च. Okay. Now, murdhnya. তো আমি তোমাকে একটা হেল্প করতে পারি. তুমি লেখো ময় দীর্ঘ ধয়ে রেফ আর ধয়ের নিচে হসন্ত দাও, তাতে তোমার সুবিধা হবে. মূর্ধ, দেন ন্যা, ন্যা, মূর্ধ ন্যা. প্লিজ এইটুকু চ্যান্ট করো 3 বার. মূর্ধ ন্যা বলো. মূর্ধ ন্যা. মূর্ধ ন্যা. মূর্ধ ন্যা. দেন ধায়াত মানফ প্রাণম. ধায়াত মানফ প্রাণম. তোমার সেকেন্ড লাইন কেন ভুল হলো জানো? তুমি স্প্লিটিং করোনি. আমি যেখানে থামবো তোমাকে স্প্লিট করতে হবে, না হলে তুমি পেরে উঠবে না. একদম সাজানো পুরো. তো মূর্ধন্যা ধায়াত মানফ প্রাণম. এই if you don't chant the whole thing together, you can't cope up with the meter. Clear? বলো একটু আমার সঙ্গে. মূর্ধন্যা ধায়াত মানফ প্রাণম. মূর্ধন্যা ধায়াত মানফ প্রাণম. Wonderful. I'm very happy. Thrice. मूर्धन्या ध्यायत मनः प्राणम. मूर्धन्या ध्यायत मनः प्राणम. ध्यायात नहीं, धायात. Completely. ध्यायत ध्यायत मनः
pranam. Good. Asthito yoga dharanam. Asthito yoga dharanam. Thank you. Wonderful. I'm very happy. Okay. Anshu Agarwal. Anshu Amma. Yes, Swamiji, with shlok. What you feel uncomfortable that you Okay, Swami. Okay, Swami. Yadaksharo Veda Vido Vadanti Vishanti Yadyatayo Vitaragaha Yadichanto Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangagrahena Pravakshe Sangrahena Pravakshe. Sangagrahena No, no, अम्मा Pravakshe संग्रह हम लोग बोलते हैं ना संग्रह तो वो संग्रहेण Sangrahena Pravakshe thrice 3 times please chant Sangrahena Pravakshe Sangrahena Pravakshe Sangagrahena Pravakshe oh sangrahena 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 yes Sangrahena yes Sangrahena. don't this is the policy I have learned from my acharya. Don't try to be good in front of your acharya. Show your ugliness. Then only you will be a gem. Okay, thank you. Sangeeta Amma. Sangeeta Amma. Sangeeta Amma, you have to unmute yourself. हाँ हेलो हाँ Yes, बोलिए बोलिए अम्मा. हाँ कर हो गया स्वामी जी. हाँ हेलो हाँ बोलिए मैं सुन पा रहा हूँ अब बोलिए. 16th नंबर बोले स्वामी. हाँ 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 अच्छा. आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. Wonderful. In the first quarter, it is दो लकार है. आप 3 लकार उच्चारण किया. आब्रह्म भुवनाल लोका. Please chant thrice. 3 बार उच्चारण कीजिए अम्मा. आब्रह्म भुवनालोकः. Good. आब्रह्म भुवनालोकः. आब्रह्म भुवनालोकः. No, in 3 and the 3rd time you made mistake. Other 2 times it was absolutely okay. Bhuvanal lokaha. Bhuvanal भुवनालोकः. भुवनालोकः. No. Bhuvanal lokaha. भुवनालोकः. Thank you very much. Thank you. Jetli ji. 17th. Okay. सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेह रात्र विदो जनाः सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः. Again you have to chant. Janaha. Yes. जनाः. Yes. Chant from the first. Sahasra Yuga Paryantam. सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः. Good. Thank you. Sushmita Amma, your turn will come. You get ready and then Gopa Chatterjee now. Gopa Ma, chant. You chant 11 and 12. That will be. First unmute yourself.
Yeah, I did. 11. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्तत्त्वयो वीतरागाः यदिच्छन् ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. Two corrections. सर्वद्वाराणि Amma. संयम्य मनोहृदि निरुध्य च. Amma, two corrections Sorry, are sir? needed. 11th में. अच्छा. First है. सर्वद्वाराणि. No. First correct yourself. Then you chant. Okay. Okay. Yes, sir. In Yes, sir. 11th, Yes. 11th, the second line, Vishanti Yadyatayo Vitaragaha. Can you chant for me? हाँ. एक बार. यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्तत्त्वयो वीतरागाः. No. Yadyatayo. विशन्ति यद्तत्त्वयो वीतरागाः. Wonderful. Okay. Then यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति. yes. तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. Yes. One style I will tell you in the last word. See, pra is conjunct consonant. Jukta varna. सर्वद्वाराणि না আম্মা আমি কথা বলছি मनोहृदि निरुध्य च मूर्. Yes. Okay. বিষয় হচ্ছে যে সংগ্রহেণ হবে স্যার. হ্যাঁ কমিটি কি হবে ওটা? সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে না, সংগ্রহেণ আর একটা প আসবে, তার কারণ প্র হচ্ছে যুক্ত বর্ণ, ঠিক আছে? যুক্ত, হ্যাঁ শোনো আগে শোনো, প্রবক্ষ্যে প্র হচ্ছে যুক্ত বর্ণ। এই যুক্ত বর্ণের আগে, যুক্তাক্ষরের আগে যদি ছোট ভাওয়েল থাকে, শর্ট ভাওয়েল থাকে, তাহলে এই যুক্ত বর্ণের প্রথম লেটারটা দুবার উচ্চারিত হবে। সংগ্রহেণ, আরেকটা প আসবে, সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। বলো একবার। গুড, খুব সুন্দর। সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। গুড, ওয়ান্ডারফুল। সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। হ্যাঁ, নেক্সট ওয়ান। ওই যে মানে পফ আপ করে, পফ আপ। हाँ। स्वामी जी, विसर्ग के बाद प वर्ग रहने से प फ ब भ, तो विसर्ग का उच्चारण वो प उसमें फ आ जाता है हाँ। ना? फ आ जाता है, प वर्ग नहीं तो आता। यहाँ चूंकि अम्मा फ नहीं आता, तो यही एक बड़ा बात है। जी, फ इज ओष्ठ वर्ण, प फ ब भ, ये जो आता है इसका बोलते हैं उपधमान्य। ये फ जो आता है ना, फ, ये उर्दू में है, इसका लेटर संस्कृत में नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फल, हाँ, फल दे दो, मतलब ये जो दांत का ऊपर के साथ होंठ का स्पर्श होगा, होंठ के साथ होंठ नहीं। तो प्राणफ, प्राणफ, इसका लेटर नहीं है संस्कृत में। संस्कृत में जो फकार है वो दोनों ओष्ठ टच होगा, प फ, बट ये विसर्ग में उपधमानीय में फ, इंग्लिश का जो ए फ है ना, जैसे फ्रूट, वी नेवर से फ्रूट, इट्स फ्रूट। फेल, फेलियर। So for that if sound will come as upadmanya. Okay. Chant. 12 सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। बोलो। सर्व, हाँ,
मूर्ध्याध्यात्मनः प्राणाम् आस्थितो योग धारणाम्। না মা, আবার একটা ওটা বলি, লাস্ট লাইনটা আমার একটু শক্ত লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি করিয়ে দিচ্ছি। मूर्ध्याध्यात्मनः না, ধায়াত্মনা, ধায়াত্মনঃ প্রাণম, ধায়াত্মনঃ প্রাণম। বলো, 3 বার বললেই দেখবে সব সমস্যা মিটে যাবে। मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् গুড। मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणाम्। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू। श्रेया जी, योर you have to unmute yourself, ma. 15 number, Swamiji. Anything, whatever you are feeling uncomfortable to chant. Swamiji, let me try. Mapupetya punarjanma dukkhalayam ashashvatam napuvanti mahatmana samsidham paramam gataha. Nama. Napnuvanti. Chant. Napnuvanti mahatmana samvasidham parama gataha. Yes. Samsiddhim paramam gataha. ये परमा नहीं, हाँ अम्मा, ये नहीं, paramam, paramam, full paramam gataha, paramam. Okay. Gataha. Chant. Again, again I am chanting, Swamiji. Yes, yes. Mamupetya punarjanma dukkhalayam asashvatam napunuvanti napnuvanti mahatmana. Manaha. Visarga is there. Mahatmana. Yes. Samsiddhim paramam gataha. Clear, na? Yeah, Swamiji. I am not teaching one person, I am teaching the whole class. So whenever anyone is chanting, you think everyone is learning. Yes, Swamiji. Rimika, 12th number. Shushmita Amma, yes, yes. মা বলো কোনটা? হ্যাঁ বলো বলো মা, তোমার যেটা ইচ্ছা বলো। শুরু থেকে বলছি যদাক্ষরং। হ্যাঁ, একটাই শ্লোক। আচ্ছা, যদাক্ষরং বেদবিদ বদন্তি বিশন্তি ইয়তয়ো ভীতরাগাঃ यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। Wonderful. Thank you. Thank you, Swamiji. Swamiji, I want to ask one question. You said, আপনি বললেন যুক্তাক্ষরের আগে যুক্তাক্ষরের আগে যখন বিসর্গ থাকবে ওই যুক্তাক্ষরের শর্ট অক্ষরটা দুবার উচ্চারিত হবে তাহলে আমি ভুল বুঝেছি, তাহলে কি যুক্তাক্ষর যদি কোনো থাকে কোন সেন্টেন্সের মধ্যে, তাহলে তার আগে যদি ছোট ভাওয়েল থাকে, আমরা শিখেছি না ভাওয়েল 2 ধরনের, ই ক্লাস মনে আছে কি তোমার? তাহলে একটা হচ্ছে শর্ট ভাওয়েল আ, লং ভাওয়েল আ, ই শর্ট ভাওয়েল ই, দীর্ঘ ভাওয়েল। তাহলে যদি শর্ট ভাওয়েল থাকে যুক্তাক্ষরের আগে, তাহলে যুক্তাক্ষর মানে তো দুটো লেটার যুক্ত, তাহলে প্রথম লেটারটা দুবার উচ্চারিত হবে, বিসর্গ নয় না। হ্যাঁ, আচ্ছা বিসর্গটা কি হবে? যেমন এই 13টা ইয়াহ প্রয়াতি, তো প্রয়াতি প্রটা তো যুক্তাক্ষর, যখন বিসর্গ চলে আসবে তখন আর প্রয়াতি, তখন যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ
প্রভাবান্বিত হবে না, তখন আমরা বিসর্গর দিকে নজর দেব। বিসর্গর পরে তাহলে লেটার আছে প, তাহলে বিসর্গর উচ্চারণ হবে উপধমানীয়, অর্থাৎ যেটা ফ এর মতো শুনতে। মানে ইয়াফ প্রয়াতি, এইরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়াফ প্রয়াতি, হ্যাঁ মা, আমি বুঝতে পারছি। বেশ, এখন বুঝলে মা? এটা হ্যাঁ, বোধহয় বুঝেছি। থ্যাংক ইউ। রিমিকা 12 নম্বর। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 12 নম্বর, সর্বদ্বারাণি সংযম্য। सर्वदाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्यानि आध्यात्मनः। আমার সঙ্গে আমার পরে পরে বলবি 5 বার। মূর্ধন্যাধায়াত, বল। মূর্ধন্যা, মূর্ধন্যা ধায়াত, মূর্ধন্যাধায়াত। 3 বার বল। এই মূর্ধন্যা ধায়াত, मूर्ध्न्याधायत् 5 বার বল। গুড। মূর্ধন্যাধায়াত মনঃ প্রাণম, বল। মূর্ধন্যা मूर्ध्न्याधायत् मनः প্রাণম। अस्थितो योगधारयणं ধারণম। একটুও মনোযোগী নয়। মৈত্রেয়ী, এবার দেখো সংস্কৃতের পিন্ডি চটকে গেছে, তার উচ্চারণের হবে কিরকম। আনমিউট করো। হ্যাঁ বলো, কোনটা বলবে? কি না? সবাই বলছে পারবো না মহারাজ। সব পারবে, একটা বলো শিগগিরই। যৎকরং বেদো বিদো বদন্তি যদক্ষরম, যদক্ষরং বেদো বিদো বুঝলে? বদন্তি। বাংলা বইয়ের প্রবলেম, প্রথমেই অক্ষর, কেন আমরা বলি অক্ষর। বলো যদক্ষরম। যদক্ষরং বেদো বিদো বদন্তি বিশন্তি যত্য বিতরাগঃ যদিচ্ছন্ত ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে, দেখছো? সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে, না, নো নেই বাবা এখানে, সংগ্রহেণ। সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। আর তার আগের লাইনটা হয়নি। যদ্যতয়ো ভিতরাগাঃ, বলো যদ্যতয়ো, বলো। যদ্যতয়ো, যদ্যতয়ন্ত, যদ্যতয়ো, 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 যদ্যতয়ো। ব্যাস ব্যাস, বন্ধ করো। সন্ধ্যা মা, সন্ধ্যা মা। Swamiji, 12 number. Yes.
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. Wonderful. Thank you. Thank you. At least 1 hour 45 minutes, half an hour class, huh? Oh, Jetli ji has over. See, for 10 slokas. Thank you for cooperating me. और क्या बताओ, আমাকে কোঅপারেট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। সবার ভালো হোক, সবার মঙ্গল হোক। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। সবাই ভালো থেকো। Wish you a very good weekend for all of you. Now, because of the lockdown, you know, every day is holiday and weekend. So, but stay blessed and think it is a blessings for us. Pay or devote more time in your studies. That much I can say. Pranam Swamiji. Pranam ma. Pranam. Pranam. Thank you, Swamiji. কারোর Thank you. Thank you, Thank you. Swamiji. if anyone has any doubt when self study will be there, please ask me personally or in the group without any hesitation. Okay. Thank you, Swamiji. Call Thank you. me, you can write me, anyone. Okay. Thank you, Swamiji. Thank you. No more other questions. Swamiji, how are you? How is your pain? I don't want to listen. All those questions. What you have eaten in lunch, dinner, breakfast, I will not answer. If you have any questions regarding, you can ask me millions of questions. I will be happy. But don't write me any such questions. Okay. How you are staying alone, Swamiji, in that whole ashram? It is so painful. I don't want to listen all those things. I'm very happy. I am the happiest man in the world. So please study and ask me questions. Hari Om. Hari Om. Thank you, Swamiji. Pranam. Pranam. Thank